पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सेकेंड पीयूसी के गोया और मना से तो आकर तिलावत कुरान से इस प्रोग्राम का आगाज करें। इनका सहारा है हौसला सलवात से कीजिए। In the name of Allah, the most beneficent, the entirely merciful. By the morning brightness and by the night when it covers with the darkness. Your Lord has not taken leave of you, nor has he detested you. And the hereafter is better for you than the first. And the Lord is going to give you, and you will be satisfied. Did he not find you an orphan and give you refuge? And he found you lost and guided you. And he found you poor and made you self-sufficient. So as for the orphan, do not oppress him. And as for the patient, do not repel him. But as for the favor of your Lord, report it. Allah is the high, Allah is the great, and He is spoken little. Thank you. In the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Rizal Hussain, Headman of the college, here in front of you to welcome the gathering. To start with, we have our chief guest, Hujjatul Islam Maulana Sayyid Ali Abbas Chakravi Sahib, who accepted our invitation and traveled all the way from Uttar Pradesh to enlighten us. I request our coordinator Ismail sir to honor him. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. I welcome you, Maulana. We have a great Islamic scholar with us, Hujjatul Islam Maulana Sayyid Muhammad Isha Abidi, Imam Juma Masjid Jafri Alipur, as our guest of honor. I request Ijaz Hazrat to honor him.
We also have the President of Anjuman Jafriya, Janab Sayyid Shabahat Hussain, and Secretary of Anjuman Jafriya, Janab Sayyid Murtuza Hussain. I welcome you both. I request Zaman sir to welcome them. We are grateful to have the President and Secretary of Sajjaja Welfare Association, Janab Suleiman Ali and Janab Ruhullah Abidi. I request Zaman sir to welcome them again. I would also like to welcome the Chairman of GEM International Residential School and Composite View College. In his absence, I welcome him. Moving forward, we also have the trustees, Zakir Alawait, Janab Zahid Ali Puri and Janab Kirdar Ali. In their absence, I welcome them again. I am glad to welcome the media partners of this Hussain Day, Ali Channel, Alipur and all ex-volunteers. I welcome all of you. I also welcome the backbone of the college and school, our beloved principal ma'am, Mrs. Shabnam Desai, to this auspicious program. I request school coordinator Ismail sir to welcome her. I am proud to welcome our school and college coordinators, Mrs. Famida and Mr. Muhammad Ismail to this Hussain Day program. I welcome you both. I also welcome Maulana Zakir Alawait to this function. At last but not the least, I welcome the teachers, students of GEM School and GEM College, along with the non-teaching staff to this memorable day. I welcome all of you. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इसी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ सेकेंड पीयू के ज़ाहिर से कि वहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ हुसैन डे का एक मौजू बयान करें. अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहबल्लाहु मन अहबल हुसैन. हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ. अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे. इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहतरमा प्रिंसिपल मैडम, तमाम उलमा इकराम, मौजूद मेहमान, तमाम टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस हुसैन डे के प्रोग्राम में आप सबका हमारे कॉलेज की तरफ से दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम करता हूँ. हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज में हुसैन डे का अहतमाम किया गया है. इस प्रोग्राम का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक ज़िंदगी और उनकी अजीम कुर्बानी को याद करना है. हम ये प्रोग्राम मुसलसल 15 साल से करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे. हर साल मेहमान और मेज़बान शोहरा तशरीफ़ लाते हैं और उनके खिताब से हम स्टूडेंट्स के दिलों को रोशन करते हैं. इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अब मैं बताना चाहता हूँ सेकेंड पीयू के आतिफ अब्बास से कि वहाँ कर अहमद हुसैन डे पर गुफ्तगू करें. एक सलवात का सहारा दें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज हम सब यहाँ हुसैन डे मनाने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन एक सवाल है. हुसैन डे एक सिर्फ यादगार दिन है, ये एक पैगाम है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि हक़, इंसाफ और सब्र और क़ुरबानी का ज़िंदा मसला है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह के फ़र्जंद हैं. आपने करबला का मैदान में अपने घराने और असाब के साथ अजीम कुर्बानी देखकर ये साबित कर दिया कि हक़ के रास्ते में सर कटाया जा सकता है, लेकिन हक़ को छोड़ा नहीं जा सकता. आज के दौर में भी करबला का पैगाम बहुत ज़रूरी है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि हक़ के रास्ते में रास्ता कभी ना छोड़ो, चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो. आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तलमियात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हर दिन हमारा हुसैन डे होगा. अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसूलों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. वस्सलाम.
شکریہ آصف. A belated welcome to our trustee, Janab Mir Kirdar Ali. I request Amasa to welcome him. آئیے نور اور سلاموں کا سلسلہ شروع کریں. اب میں بلاؤں گا شاعر اور گل سے کہ وہ آ کر سلام کا نذرانہ پیش کریں. ایک صلوات سے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. یہی صدا لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ. اثر کی سنتا ہوں صدائے اذان، آخر دینا ہے مجھے امتحان، چار طرف تیر و سنا برچیاں، ہے یہ میرے قتل کی تیاریاں. لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ. جانتے ہیں کس کا نواسا ہوں میں، جانتے ہیں کس کی آیا ہوں میں، تیرا ہی پیغام سناتا ہوں میں، پھر بھی ستم کا ہی نشانہ ہوں میں. لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ. نہ میرا گھر بار نہ لشکر رہا، ارے اکبر و عباس کا غم کھا گیا، اتنے ستم دل پہ میں سہتا رہا، شکر ہے وعدہ تو وفا ہو گیا. لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ. شکریہ. بہت غمگین کلام پیش کر رہے تھے شاعر اور لوگ. اسی کے ساتھ چلیے آپ ہم سکین پی یو سی کی گرلس کو سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے دعوت کرتے ہیں. ان کے لیے ایک صلوات پڑھیں. نیچے دیکھا میری چھوکرے دیکھا جائے. میری طرح میرے بابا، 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 میری طرح میر
محفل کا آخری سلام پیش کریں. تھام کے دل رونے لگے یو حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. دوسرے قدم پر کہا رو کر کیا کروں بتلا لی اصغر، ہے دیکھ لیا اس نے تجھے گر، مر ہی نہ جائے تیری مادر. تھام کے دل رونے لگے یو حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. تیسری بار ایسا ہوا تھا خیمے میں جانے لگے مولا، ہے جھونکا چلا تیز ہوا کا، ہٹنے لگا لاش سے کپڑا. تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. لگاتے عدوہائے غضب، دی صدا بانوئے مسترنے کی دوڑو زینب، دی صدا بانوئے مسترنے کی دوڑو زینب. غش میں ہے عابدے بیمار جگاؤ بی بی، جلتی ہے مسنت سجاد بجاؤ بی بی، جلتی ہے مسنت سجاد بجاؤ بی بی. پیاس اتنی ہے کہ بستر سے بھی اٹھنا مشکل ہے، مرض ایسا کہ کروٹ بھی بدلنا مشکل.
دھوپ اتنی ہے کہ صحرا میں ٹہرنا مشکل، ذوق ایسا ہے کہ دو گام بھی چلنا مشکل، ذوق ایسا ہے کہ دو گام بھی چلنا مشکل، سینکڑوں زخم لیے عابد دلگیر چلا، آئے کس حال میں پہنے ہوئے زنجیر چلا، آئے کس حال میں پہنے ہوئے زنجیر چلا، مقصد حق کے لیے اب تجھے جینا ہوگا، مشکلوں سے تجھے ہر لمحہ گزرنا ہوگا، داغ پھوپھیوں کی اسیری کا اٹھانا ہوگا، اجڑے کنبے کو لیے اب تجھے چلنا ہوگا، اجڑے کنبے کو لیے اب تجھے چلنا ہوگا، ہر قدم پر تیری ہمراہ چلوں گی پیارے، سایہ بن کر میں تیرے ساتھ چلوں گی، سایہ بن کر میں تیرے ساتھ چلوں گی پیارے، تازیانے لیے اتنے میں ستم گر آئے، درے بیمار پا بے جرم خطا برسائے، ننگی اونٹوں پر نبی زادیوں کو بٹھلائے، خوف و دہشت سے اسیران بلا تیرا، خوف و دہشت سے اسیران بلا تیرا، اتنی تیزی سے عدو اونٹوں کو دوڑاتے تھے، بچے گرتے تھے جگر ماؤں کے پھٹ جاتے تھے، بچے گرتے تھے جگر ماؤں کے پھٹ جاتے تھے، ایسے عالم میں سکینہ نے پکارا بھیا، پشت ناخا پا چھلا جاتا ہے سینہ بھیا، درد و غم سے میرا پھٹتا ہے کلیجہ بھیا، سانس لینا بھی تو دشوار ہے میرا، سانس لینا بھی تو دشوار ہے میرا، اس مصیبت سے مجھے جلد چھڑا لو بھیا، مر رہی ہے یہ بہن آ کے بچا لو بھیا، مر رہی ہے یہ بہن آ کے بچا لو بھیا، وہ تیرا میں کمبار تیرا تیرا کتنا میں ہیں حسن عباس کتنا رہے حسن عباس کتنا 16 میں فسٹ ہاں زیادہ فسٹ ہے وہ مائک دے گا حضرت، اپنا پڑے کیا بھی نہیں اچھا بڑا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah,
the most gracious, the most merciful, respected scholars, esteemed teachers, dear students, honorable guests. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, we gathered to pay tribute to one of the greatest personalities in history, Hazrat Imam Hussain alayhi salam, who symbolized truth, justice, sacrifice and humanity. Karbala is not merely a historical event, it is an eternal message that teaches us to stand for truth and never surrender to injustice. Imam Hussain alayhi salam taught us that true strength lies not in power or wealth, but in integrity, courage, and unwavering principles. Today, our world needs these values more than ever. Love instead of hatred, tolerance instead of prejudice, justice instead of oppression, and respect instead of division. Let us pledge to strengthen peace, unity, brotherhood, and humanity in our beloved India. The timeless message of Imam Hussain alayhi salam is simple. Stand firmly for truth, never bow before injustice, and dedicate your life to the service of humanity. May Almighty Allah grant us the wisdom and strength to follow the noble example of Imam Hussain alayhi salam. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں ڈپلومہ حاصل کیا. آپ نے BA ان اسلامک جورسپروڈنس فقہ یمن تفسیر قرآن و علماء حدیث اور خم سے 4 سال بحث خلیج کی تکمیل کی. خدمت کے میدان میں مولانا صاحب نے حوزہ علمیہ آخر العلمیہ المصطفیٰ یونیورسٹی دامسکس سیریا اور المصطفیٰ یونیورسٹی خم ایران میں قیمتی خدمات انجام دی. اس کے بعد مسجد زینبیہ اور مسجد الخائن میں امام جماعت کے طور پر قوم کی دینی رہنمائی فرمائی. آپ حوزہ علمیہ و مدراس علمیہ زہرا علی پور کے ہیڈ آف قرآنک ڈپارٹمنٹ بھی رہے. آج مولانا صاحب مسجد جعفریہ علی پور کے امام جماعت کے طور پر قوم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے اپنے علم و حکمت اور بہترین اخلاق کے ذریعے قوم کی رہنمائی فرما رہے ہیں. آئیے اب میں آداب کے ساتھ مولانا سید محمد یوشع عابدی صاحب سے قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، تشریف لائیں اور اپنی قیمتی تعلیمات سے ہمیں مستفید فرمائیں. بلند آواز سے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. صلوات محمد و
प्रोग्राम है हुसैन डे के नाम से जम इंटरनेशनल स्कूल। सबसे पहले मैं स्कूल की इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन तकरीर का इनेकाद किया। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा था तो उनका मकसद क्या था? क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा? क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़ियाम किया? यजीद एक जालिम था। बहुत सारे मोमिनीन, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज को बचाया, रोज़े को बचाया, दीन को बचाया। अगर नमाज को बचाया, रोज़े को बचाया तो सब जानते हैं कि नमाज दोनों खैमों में थी। चाहे इमाम हुसैन के खैमे में भी नमाज थी, यजीदी खैमे में भी नमाज थी। दोनों तरफ रोज़े थे, दोनों तरफ तिलावत कुरान थी, दोनों तरफ हाफिज कुरान थे। तो फिर इमाम हुसैन ने क्या बचाया? क्यों इमाम हुसैन ने क़ियाम किया? अगर कहेंगे नमाज तो नमाज इधर भी थी, उधर भी थी, रोज़ा इधर भी था, उधर भी था, कुरान दोनों तरफ था, दोनों खैमों में था, तो फिर इमाम हुसैन ने क़ियाम क्यों किया? देखिए, मकसद करबला को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहेंगे तो नमाज के लिए मौला हुसैन ने क़ियाम किया तो कोई भी इंसान ये कह सकता था कि नमाज ये लोग भी पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ रहे थे, जालिम भी नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन एक चीज़ फ़र्क है, दोनों खैमों में नमाज थी, दोनों खैमों में रोज़े थे, दोनों खैमों में कुरान करीम था। फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जालिम के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया। आज भी अगर देखते पूरी कायनात में हर जगह, हर मुल्क में, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी अरब मुल्क हो, कोई भी इस्लामी मुल्क हो, अगर हम देखें ज़ाहिरी इबादत हर मुल्क में है, लेकिन सही आवाज़ वो होती है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम यही है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। हक के लिए आवाज़ उठाना, बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये करबला का असल पैगाम है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ क़ियाम किया, आज हम यहाँ पर जब इंटरनेशनल स्कूल में करबला को याद कर रहे हैं, मौला हुसैन को याद कर रहे हैं, तो आज कौन सा यजीद तलवार लेकर खड़ा है जिसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है? तमाम स्टूडेंट से मैं गुजारिश करता हूँ, दिक्कत से सुने, गौर से सुने, एक कुछ पैगाम लेकर जाए यहाँ से। आज के दिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में यहाँ पर एक बेहतरीन प्रोग्राम किया जा रहा है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ये प्रोग्राम है। आज कोई यजीद तलवार लेकर नहीं खड़ा है जिसके खिलाफ हमें क़ियाम करने की जरूरत है। आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जो चीज लेकर जाना चाहते हैं, हर वक्त जालिम ज़ाहिरी हालत में तलवार लेकर कभी खड़ा नहीं होता। आज अगर हम देखें, अगर मुआशरे में झूठ है तो वही झूठ आज का यजीद है। अगर हम देखें मुआशरे में नशा है तो वही नशा यजीद की शक्ल में है। आज मुआशरे में बदअखलाकी, बदकिरदारी है तो वही बदअखलाकी आज का यजीद है, जिसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है।
चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। इसीलिए एक मशहूर जुमला उलमा ने भी बयान किया, बहुत सारा मशहूर जुमला है कि जब गुरु नानक से पूछा गया कि आप क्यों मौला हुसैन से इतनी अकीदत रखते हैं, तो उसके चाहने वाले ने जब ये सवाल किया तो गुरु नानक ने कहा, खूबसूरत जुमला कहा कि जाओ और अपने घर में देखो, अगर घर में भाई बहन का रिश्ता बाकी है, महरम ना महरम का रिश्ता बाकी है, तो समझ जाओ कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत पर एहसान किया। आज हम यहाँ पर क्या पैगाम लेकर जा सकते हैं? इस स्कूल में आज हम इस दिन में ये आग कर उठे, ये आग करके उठे कि आज हम इमाम हुसैन के लिए कभी भी नमाज को कज़ा नहीं करेंगे, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आज ये आग कर उठे कि हम माँ बाप की बात मानेंगे, असातिज़ा का एहतराम करेंगे। अगर हर बच्चा अपने आप को इस्लाह के लिए आमादा कर ले तो पूरा माशरा, पूरी स्कूल, पूरा माशरा बेहतरीन हो जाएगा। आज हमारा काम यह है कि आज जो हमारी जिम्मेदारी है, आज हम जिस उम्र में हैं उस उम्र का तकाज़ा क्या है? सबसे पहले हमारे अखलाक को दुरुस्त करें। इंशाअल्लाह आज ये जवान, ये नौजवान कल के डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, डिग्रियां हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अगर डिग्री है, अच्छा इंसान नहीं है, तो वो डिग्री तुम्हारे कोई काम आने वाली नहीं है। डिग्रियां जरूर हासिल करें, लेकिन डिग्री के साथ हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनकर साबित करना है। अगर डिग्री है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मौलाना बन गया, लेकिन घर में माँ बाप का एहतराम नहीं है, दोस्तों में एक दूसरे का एहतराम नहीं है, गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, तो फिर ये तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री काम आने वाली नहीं है, न इंजीनियर की डिग्री काम आने वाली है, न कोई और डिग्री तुम्हें काम आने वाली है। आज अगर हम ईरान की तारीफ करते हैं, रहमत की तारीफ करते हैं, तो इनकलाब से पहले ईरान क्या था, इनकलाब के बाद ईरान क्या होगा, ये देखने की जरूरत है। आज 90% से ज्यादा औरतें, खवातीन ईरान में पढ़ी लिखी है, सबके पास डिग्रियां हैं। डिग्री हासिल करो, लेकिन जो इस्लाम में हुदूद बयान किए हैं हर चीज के लिए, ये नहीं है कि अगर कोई चीज, अगर आप ट्रैफिक में कह रहे हैं कि रेड सिग्नल पर आपको रुकना है, तो ये आपकी आजादी को नहीं छीन रहे हैं, ये एक निजाम और सिस्टम है। अगर इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए। आज ईरान में एक पर्दे में रहकर खातून पायलट भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। इसी तरीके से हर फील्ड में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इंशाअल्लाह आज ये अहद करके उठें, आज जो हमारी जिम्मेदारी है, इस वक्त हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने का नाम करबला है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने का नाम आजादारी है। कोई भी बेजिम्मेदार, गैर-जिम्मेदार इंसान कभी मौला हुसैन का चाहने वाला नहीं बन सकता। इसीलिए हमें अहद करें, एक दूसरे का एहतराम करें, खुसूसन असातिज़ा का एहतराम करें, और दिल लगाकर शौक के साथ कोई भी काम में अगर शौक आ जाए, तो फिर उस काम को करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको हकीकी मानों में अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शुमार फरमाए।
सब की नेक तौफीकात के इजाफे के लिए, ज़ालिमीन जहान की निस्तुरानी के लिए, मजलूमीन की हिमायत और नुसरत और कामयाबी के लिए सब मिलकर आवाज़ बुलंद सलावत। शुक्रिया मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हुसैन डे के इस प्रोग्राम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमारे दरमियान एक अजीम इल्मी और समझी शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद अली अब्बास चौधरी साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब ने 15 साल हिंदुस्तान में जवादिया अरब इस्लामिक कॉलेज बनारस और नरसिया अरब इस्लामिक कॉलेज जौनपुर में और 4 साल दसवीं अशरफ में दीनी तालीम हासिल की है। आप 3 किताबों के मुसन्निफ हैं, सियाह चेहरे, ज़ुल्मत और नजफ से करबला। मौलाना करंट अफेयर्स और नौजवानों की मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आइए मौलाना साहब को दावत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख्यालात हमारे साथ बयान फरमाएं। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चंद शुक्रिया के अल्फाज पेश करना चाहूँगा अंजुमन जाफरिया के सेक्रेटरी सदर प्रेसिडेंट और इमाम जुमा व जमात अपने बड़े भाई का और दीगर मैनेजमेंट और उसके बाद शुक्रिया अदा करूँगा इस कॉलेज के प्रिंसिपल का कि जिन्होंने इस तकलीफ को मौका दिया आपके सामने बोलने का। तो 4 बस बहुत जल्दी अर्ज करनी है और बात तमाम करनी है। मैं सबसे पहले उलमा इकराम से इजाज़त लेते हुए अपनी तकरीर का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि सन 1902 में किसी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर से सवाल किया था कि आप कौन हैं, तो उन्होंने सबसे पहला जुमला ये कहा था कि मैं मुसलमान हूँ और बस मुसलमान हूँ। मगर जब बात मेरे मुल्क पे आ जाए, जब बात मेरे देश पे आ जाए, तो फिर मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ और सिर्फ हिंदुस्तानी। यानी फिरके गोरख के मौलाना मोहम्मद अली साहब ने कहा था कि मैं हिंदुस्तानी और सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ। यकीनन ये पैगाम है सारे तरह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूले हैं इसलिए हिंदुस्तान हमारा। और सबसे अच्छी बात कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पे अमन है, जहाँ पे अमान है और जिस जगह पे आज़ादी है, फ्रीडम है। हर तरह का इंसान अपने तरीके से अपनी आज़ादी को मना रहा है। जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, वहीं पे हमारे हिंदू बहनें और हमारे भाई बैठे हुए हैं। यकीनन हम ये मानते हैं उनका नाम अलग हो सकता है मगर मकसद सबका एक हो सकता है। किसी ने कहा कि गॉड हमारा है, किसी ने कहा कि राम हमारे हैं, किसी ने कहा ईश्वर हमारा है, किसी ने कहा भगवान हमारा है, किसी ने कहा अल्लाह हमारा है। यकीन मानिए इन सब चीज़ों को एक जगह किया जाए तो सिर्फ भरोसा बनता है। हर भरोसे के रास्ते अलग अलग रहते हैं। तो 3 चीज़ों में तकरीर तमाम करूँगा। आज हम सब जमा हुए हैं
حسین کے لیے، یعنی آج کا دن حسین کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے اور کالج بھی کیا گیا ہے، شکشا کے مندر بھی کیا گیا ہے، شکشا کے مسجد بھی کیا گیا ہے، ابو طالب کی یونیورسٹی میں اس پروگرام کو بات کیا گیا ہے۔ میں اپنے بچوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بچوں پڑھو پڑھو اور صرف پڑھو۔ تمہارا نام جب علی پور کی تاریخ میں لکھا جائے تو تمہارا نام صرف دو چیزوں میں آنا چاہیے، یا تو تمہارا نام پڑھنے میں آنا چاہیے یا تمہارا نام لکھنے میں آنا چاہیے۔ جب تم پڑھو گے اور لکھو گے تو اتہاس گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے، یا پھر تمہیں کوئی مان نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب تک نہیں پڑھو گے تب تک تم شخص رہو گے، جب پڑھائی کرو گے تو تم شخصیت بن جاؤ گے۔ اور ہمارے کام بیٹھے ہوئے ہیں، سیکریٹری صدر بیٹھے ہیں، مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کے سامنے کہوں گا کہ جب تک نہیں پڑھو گے تب تک شخص رہو گے، جب پڑھائی کرو گے تو شخصیت بن جاؤ گے، اور موت شخص کو آ سکتی ہے، موت شخصیت کو نہیں آ سکتی ہے۔ تمہارا نام علی پور کے آسمان میں سے دو چیزوں میں آنا چاہیے، یا تو اتنا پڑھنا کہ آنے والی نسل تمہیں لکھے، یا اتنا لکھ کے جانا کہ آنے والی نسل تمہیں پڑھے۔ صرف تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو پڑھنا یا تو لکھنا، یا تو لکھ کے جانا کہ آگے آنے والی نسل تمہیں پڑھا جائے، تمہاری کتابیں بڑے بڑے کالج میں چلیں، یونیورسٹیاں میں چلیں، یا اتنا لکھ کے جانا کہ آنے والی نسل تمہیں پڑھے کہ تھا تو اسکول میں جسے پڑھا جا رہا ہے اور جسے لکھا جا رہا ہے۔ صرف اسکول میں آنا کمال نہیں ہے، اسکول سے کچھ لے کے جانا کمال ہے، کیونکہ اسکول نہیں ہے، بہترین مال کی طرح ہے، یہاں آؤ تو جو چیزیں اچھی ملے وہ المانی سے اٹھا لو۔ اس لیے کہ علم انسان کو بڑا بناتا ہے، علم انسان کو اچھا سلیقہ بناتا ہے۔ میرے بچوں یاد رکھنا، تمہارے 20 سے رخصت ہو رہا ہوں، یاد رکھنا کہ جاہل کے ساتھ تخت پہ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ پڑھے لکھے کے ساتھ چٹائی پہ بیٹھنا۔ اس لیے کہ جب پڑھے لکھے کے ساتھ اگر چٹائی پہ بیٹھو گے تو وہ تمہیں کچھ سکھائے نہ سکھائے مگر مدد سکھا دے گا، تمہیں علم سکھا دے گا، تمہیں تریقہ سکھا دے گا، تمہیں زندگانی جینے کا طریقہ بتا دے گا۔ جب کسی جاہل کے ساتھ تخت پہ بیٹھو گے تو یقین مانو پھر اگر تمہیں بھوکا بھی رہنا سکھائے گا تو پھر بھوکا رہنا تمہیں نہیں سکھا پائے گا۔ اگر چٹائی پہ بیٹھے ہوئے کسی پڑھے لکھے کے ساتھ نہیں بیٹھو گے تو وہ تمہیں بھوکے کو فاقے میں بدلنے سکھا دے گا کہ جب بھوک لگی ہو تو کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھو یہ حسین کا دین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسینیت ہے۔ حسین صرف اور صرف شیعوں کا نہیں ہے، حسین صرف اور صرف مسلمانوں کا حسین نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چلتے نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ اور آج پوری دنیا میں حسین کو بلایا جا رہا ہے، حسین کو پکارا جا رہا ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس حسین جیسے مہاپرش جیسے امام کے پاس اگر ہمارے پاس بھی ایسے ہوتے تو میں بھی آزادوں سے، میں بھی انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرا دیتا۔ یقیناً بڑے بڑے کا اتحاد پڑھو، سب کے آئیڈیل کا نام حسین ہے، بڑے بڑے لوگوں کا اتحاد پڑھو، سب کے مقصد کا نام حسین ہے۔ حسین 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 اور صرف حسین، ہر جگہ پہ اچھائی جہاں ملے گی وہاں تمہیں حسین نظر آئے گا۔ میں امام جمعہ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، حد تو حد کہ جس نے اللہ کو نہیں مانا اس نے بھی حسین کو مانا ہے، جس نے رسول اللہ کو نہیں مانا اس نے بھی حسین کو مانا ہے، جس نے علی کو نہیں مانا اس نے بھی حسین کو مانا ہے، جس نے رام کو نہیں مانا اس نے بھی حسین کو مانا ہے، جس نے رحیم کو نہیں مانا اس نے بھی حسین کو مانا ہے، جس نے امیر کو نہیں مانا اس نے بھی حسین کو مانا ہے، جس نے غریب کو نہیں مانا اس نے بھی حسین کو مانا ہے۔ بس حسین کو ماننے کے لیے پرورش اچھی ہونا ضروری ہے۔ اگر حسین کو مان رہا ہے تو یقیناً اس کی تربیت اچھی ہے۔ اس لیے کہ میں اپنے امام جمعہ فرمان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور تقریر کو آپ کے بیچ سے تمام کر دوں گا۔ جس نے اللہ کو نہیں مانا میرے عزیزو اس نے بھی حسین کو مانا۔ کہا تھا نا گرو نانک سے کسی نے کہ گرو نانک جب محرم کے دن آیا کرتے تھے تو گرو نانک دھوپ میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، 4 محرم سے گرو نانک دھوپ میں آ کے
तजुर्बा हुसैन का है, मेरा आइडियल हुसैन है। उन्होंने आप छाए में बैठ जाए, आप धूप में क्यों बैठते हैं? तो शागिर्दों ने कहा आप हुसैन हुसैन करते हैं, क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा घर में बेटी है, कहने लगे जाओ जाके उससे शादी कर लो। उसने कहा उनका इतना चाहिए नहीं हूँ कि जाके बेटी से शादी कर लो। उन्होंने कहा घर में बहन है, कहने लगे जाके बहन से शादी कर लो। उसके चेहरे के पसीने के कतरात मुलाक होने लगे, वो गुस्से में आने लगा। जैसे ही गुस्से में आया, गुरु नानक ने पेशानी छू के कहा इसी गैरत का नाम हुसैन है, इसी गैरत का नाम हुसैन है। अगर हुसैन न होते तो आज तो बहनों से शादी कर रहे होते, अगर हुसैन न होते तो आज तो खूबियों से शादी कर रहे होते। लाखों करोड़ों सलाम करो हुसैन बिन अली को, जिसने करबला के मैदान में यजीद को नहीं मारा बल्कि यजीदियत को मारा है। यजीद कौन था मेरे बच्चों? मैं तुम्हें बता के चला जाऊं, यजीद सबसे बड़ा दुष्ट था, यजीद सबसे बड़ा नालायक था। यजीद हलाल मोहम्मदी को हराम कर रहा था, यजीद हराम मोहम्मदी को हलाल कर रहा था। यजीद कह रहा था कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई गौर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आले मोहम्मद का ढोक है, कोई कुरान नहीं आई, कोई वही नहीं आया। हुसैन खड़े हुए, बोलने के बाद इमाम का एक जुमला था, यजीद मुझ जैसा तुझ जैसे के हाथ पे बैठ नहीं कर सकता, मैं तुझसे किसी तरीके का हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि तू अंधेरा है, मैं उजाला हूँ, तू जुल्मत है, नूर हूँ, तू बुराई है, मैं अच्छाई हूँ। और हुसैन ने यजीद के हाथ पे बैठ नहीं किया। आज दिया हुआ है सिर्फ हुसैन मुसलमानों के नहीं है, हुसैन शियों के नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया हुसैन को याद कर रही है और हुसैन को अपनी जगह से सलाम कर रही है। हुसैन तुझ पे सलाम, हुसैन तुझ पे सलाम, हुसैन तुझ पे सलाम, लब्बैक या हुसैन। शुक्रिया मौलाना। छोटे से चार अशआर आपके हवाले। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। सबसे ऊंचा है जो कटकर वो सर किसका है, लुटकर आबाद है जो अब तक वो है किसका है। जुल्मे शब्बीर की है पर से नाज़ से यूकर, किस नबी का नवासा है, फिसर किसका है। हर दिल में आज तक वही पैगाम है हज़रा, जुल्म के हर अंधेरे में उसका चराग रहा। सब्र व वफा की मिसाल बनकर वो अमर हुआ, इंसाफ का हर रास्ता उससे मुनव्वर हुआ। क़यामत तक रहेगा ज़बानों पे नाम है हुसैन, शाह अस्र हुसैन, बादशाह अस्र हुसैन। इसी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ इज़ाज़त से कि और अपने तशक्कुर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदरात, उम्मा इकराम, मेहमान गिरानी और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करते हैं। सूरह अल-बक़रा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरनी अज़कुरकुम वश्कुरनी वला तकफुरून। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें आज हुसैन डे के इस बाबरकत प्रोग्राम को मुनाकिद करने और इस अज़ादारी में शिरकत करने का शरफ अता किया। सबसे पहले हम अपने मेहमान खुसूसी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद अली अकबर सफरवी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी अज़ादारी में शिरकत फरमाई और इस प्रोग्राम की ज़ीनत बढ़ाई। हम हमारे मोहतरम इमाम जुमा मस्जिद जामिया अलीपुर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद इरशाद साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम शायर जनाब सैयद ज़ाहिद अलीपुरी का भी उनकी गैर हाज़िरी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ज़ाकिर अहमद मोहम्मद सईद का भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही अंजुमन जामिया अलीपुर के सदर जनाब शबाज हुसैन साहब, सेक्रेटरी जनाब मुर्तज़ा हुसैन साहब और अंजुमन के तमाम अरकान का भी तहे दिल से शुक्रिया। हम सजरिया वेलफेयर एसोसिएशन अलीपुर, अलबरा फाउंडेशन अलीपुर और अली चैनल मीडिया नेटवर्क अलीपुर के भी शुक्रगुजार हैं और उन तमाम अफराद का भी जिन्होंने इस प्रोग्राम कामयाबी में अपना हिस्सा अदा किया। हम जब इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल और जब इंटरनेशनल कॉमर्स डिग्री कॉलेज के चेयरमैन जनाब सैयद इब्न हसन साहब
प्रिंसिपल मोहतरमा शबनम देसाई साहबा और स्कूल और कॉलेज के तमाम कोऑर्डिनेटर्स का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे तमाम असातिज़ा, गैर तदरीसी आमला और स्टूडेंट्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा अदा किया। अगर किसी का नाम लेने में हमसे कोई चूक हो गई हो तो हम तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हैं। आखिर में शायर कहता है, ज़मीन करबला पर हुसैन क्या उतरे, जबी झुकाने सवालात अंबिया उतरे, कि ज़मीन करबला पर हुसैन क्या उतरे, जबी झुकाने सवालात अंबिया उतरे। उठी फुरात की हर मौज है मौतम को, जब हर ज़हन से अब्बास से बावफा उतरे। आखिर में हम एक बार फिर आप सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ है कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह हमारे इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ